विनाशिनी नमो शांति पुष्टि प्रदे देवी मातः त्रैलक्य तारिणी नमस्यामि जगद्धात्री ताम अहं विश्वभाविनी नमो ऊर्ध्वं पुष्पं च नैवेद्यम् यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रां देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे एष सचन्दन गन्धपुष्पाञ्जलि महाद्वारावै भगवती दुर्गावै नमो नमः नमो नमः नमो नमः फुल डालिर मध्य देवें একবারই ফুল দেওয়া হলো হাতে, একটা করে ফুল দেবেন, একটা করে ফুল দেবেন, আর একবারই ফুল দেওয়া হবে। 3 বার গঞ্জলি 100 করে দেওয়া হচ্ছে। একবারই ফুল দেবেন, অল্প করে ফুল নেন। अपवित्र पवित्र सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत् स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सावज्य अभ्यन्तर माधव वाची माधव माधव हृदि सरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव नमो माधव। ফুল দেওয়া হলে জোড়াকে প্রণাম মন্ত্র বলবেন। এখানে একবারে মাথা খেয়ে যাচ্ছে। गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां माहेश्वरी जय पूजिता।
মোবাইলে দিয়েছে चल कोई नहीं हम चल लेंगे কোনটা